Kaitham Village Committee Amchailati Nokshirai Community Hall Kaisha Panda Songchazaka Opandani Ozama Manjaphaga Pipramotha District Committee President Ani Takuokra Musang Ronjit Deborma Taigo Manjaphaga Oro Village Committee Chairman Manjaphaga Pipramothani Bedek যে মথা তঙ্গানি শাখা সংগঠন YTF নি যে ব্লক কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি অমতি ক্লাইয়ায় ত্রিপুরা মথানি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ব্লক কমিটি নি আদমর আর মামলায় নাটুঙ্গনি মথা Tripura Women Federation ni je adamro ko faimanda pheka taibe faimanda pheka oro amchaini nangnai songnai okra chakra jotto norogno ani thaka ham tai Tripura mothani engoi ADC ni je tabuk je sarkar tongoni sarkar ni yo hamdakma khulumma yapare ani kok thai thaikam narokne poilo na sanan musungo demokrasi lupurokni sarkar demokrasi engkai lupuni sarkar engkai lupuni musungti mangnai Oro sub-zonal committee tongo, village committee tongo, zonal development committee tongo. Tau bahagian samung tangnai, abor bisa sungguh jinak nangai. Baksa ang maksud nai sung tau ko kahaklai buzi le korona. Amor tu kelas mo angya khoba. Village committee je tongani village development committee je tong tuino tuyoi school samai tuyoi no ni resolution thangani nangnai ror horka village development committee horone nokshirai ni ruprai ni RS parani ror horka boror horka sub-zonal ni zonal ma thangnai sub-zonal aboror rasugoi resolution pass khlaiye zonal ma thangnai zonal resolution pass khlaiye bo thangnai headquarter thangnai khumulung thangnai khumulung ni nai yakoi rang sanction ni phainai asuk ar bisi sub-zonal ni chairman to goro na Pijus Haya Haina namani Sina nangai Pijus yaro simi klai to lak Sub-zonal committee officer klai to man mai naro raman la Sub-zonal committee ni zonal committee ma thangai zonal committee pass klaioi khumung joroti ma thangai apun se naro raman mai system bujikha abo lama simia je scheme tongani jefrun jebabe khlaina nango norok ma khlainai hengaisa জনগণ সাইমন নাই যে যিনি নির্বাচিত সরকার যিনি কক নাওই সামুং তাঙ্গো তা বাক্সা হিনিসি দংনা বুকো গণতন্ত্র হুন গাসিমবা মঙ্গ সাইমিয়া বিয়ান্তি রানথাং bo project kan lungsa जों साइमिया नि बाथा सानाय दंनाय ताइ केसा को आंनो सानाम जों अब जदियो ताउ बोसों o kuwairok bagay maya ko nok bagay maya ko haifano khutong baglai ka
एडिसि gnangoi khutung bagmani ani thani complaint sopaika ang khutung bagmani malik ya khutung bagmani department bo aliya abo RD department haipan ani knowledge dong chini chairman rok chini member rok kubangma jagao एडिसि हास्ते gnangoi sinimani borok bini ganani borok baksakai last ok haini bagla lekhapu baglai tai mono tongrukmani hengkai haini se baglai kha na phai tekar na nanglia abai se ba nye ta ngake bo nailen nangai bini parani chubya chaya khutung paimaya nok tangmaya rang riu phan nok tangmaya abai borok BPL borok se manna nangai nora hingge hinano jara genang rok tam manai ke genang rok tam nai lama kaham ni bag borok ma sanai tui man phokne nangai school kaham nem nangai স্বাস্থ্য নিবাগৈ তাই কোনো হসপিটাল kaham ma manne nangai office sikbuto ma sole nai jotto nibagoy lama jung jefro mano aro gnang sabu hinu tui sabu hinu tui ni jefro phayo tui ni bagai phaipro hongkai gnang sabu tui nungo kuri sabu tui nungo lama bo aphaino school bo aphaino hospital bo aphaino jotto ni bagai phayo aboga abu gnang kuri ni bagai hisimi phaya jotto ni bagai phaimani kaisa kuri ni bagai phaimani kaisa kuri ni bagai phaimani hengkai jung kuri rok no maronai hengkai se chini borok saimanai jung chini borok no hamlago kuri rok no hamlago gণতান্ত্রিক ভাবে samung tango srai srai krai samung tango apu jung saimanai jung jotor sanan thakai kuri no phaimano tabo মন্ত্রী হিসেবে সানান থাকায় এডিসি ni member হিসেবে সানান থাকায় আমো কইতা ani kitab to nor nugo gari kaman nugo abo aniya loge escort kesan nugo abo aniya beton rosung tubang mania ge anggo manan dokar lai hi ang poile manai nai ano bhut rinero ano bhutiya mo o অঞ্চলি bororo o hasteni tai bono edisi elakani borro koila ang manya sani borok ma manna nangnai ang lose mannai mannan thano koila গণতান্ত্রিক ভাবে যে ভোট রইল borok ma mannani nangnai সরকারি ভাবে রাং ঠিক মতো খরচা খাইয়াকে অডিট নো কিরজাগো নর সাইজমান বাক্সা অডিট খাইও না রাং বুসুক রাতে ফাইকা বুসুক খরচা খা নিয়ম মতো খরচা দেন খা নাই খাইয়া দ অডিট হ্যাঁ অডিট খাইয়ে সাওয়াজে অর রাং খরচা খাইমানি বাংখা অর নিয়ম মতে খরচা খাইলিয়া নর নিয়ম মানিলিয়া হিংসাও রাজনীতি ni netaro ni babe audit to saidi mannara gram panchayat ni chairman member sub zonal committee ni chairman member zonal committee ni auko audit vote manpuru ngai ma thangnai jonogon ni thani ma thangnai 5 bochor ni ulo audit abo Norok chairman rok, norok member rok, abo ADC village committee ni phano untung, sub zonal committee ni phano untung, zonal development committee ni phano untung, norok kaham klai samung tangya, mane na ang kaham klai samung tangya, ani party kaham klai samung tangya, ani party borok no chukiya, ani party borok no sakangya. 5 বছর হংকাই जों जेफोर भोट सानन थांगानो आफोरसो जों सायमाननाय आनि जुराल चेयरमैन रक मेंबर रक जुराल चेयरमैन मेंबर एडीसी विलेज कमिटी नि चेयरमैन मेंबर बुसुक काहामफ्राय सामदांखा आफोर थाङै सायमाननाय जेफोर चित्तरंजन देबमा नेक्स्ट इलेक्शन फायो दुस्की एलाको हाबनाय एंनाय आफोर आं सायमाननाय दुस्कीनि बर ती प्रामखानि ngoi
usuk samung kaham bangka যেফুরু চিত্তরঞ্জন দেববর্মনের রূপে জাগানো আনি চেয়ারম্যানের রূপে জাগানো বডি জহ নরন বিসিং বাক্সা বাক্সা ঠিক নুখা অগ্রগ আফরু ছায়াবলে চিনি বরক মানিয়া সগিয়া চুগিয়া আঙুই তো কেবল সানাই গেরে আবর বাগাই আনি কয় মুখ দংনাই এডিসি ভিলেজ কমিটিনি চেয়ারম্যান মেম্বার যে দংনাই রকন এডিসি সাব জোনাল কমিটিনি চেয়ারম্যান মেম্বার রকন Zonal Development Committee ni Chairman Member of no kaham klai samung tangan I kai tham committee kaham klai samung tangan kai nora gapur nai sar phaina nanya seung joto na buru nai tawana di hiang sajak nai seung joto na tongo waisa phai thangwa mai nung thangnai nora apro kai nai chung teusha tibnai tipra mo khana teusha tibnai he normo chiri khongnai apro na kai kia sung tabuk samung tangya kai Zonal Development Committee o 10-15 জন tongnai ADC Village Committee o 7 জন 10 জন tongnai Sub Zonal Committee o 15 জন 16 জন tongnai aponi bagoi dai EM simia Tipra Mokhani Kendra Committee simia Burai Mokha simia Norok joto sum thansa khlaiai aboni bagoi dai nai অবসে হইল গণতন্ত্র অবলম্বন চিনি সিস্টেম বাইকলাই চলে নাই অবন আং সাইকেল आं चित्तरंजन देबबर्मा साकाव तंनाय मा सामासिमग्ला कायसा कुसि साकायनो मानि कबे खोनानाय साबजेक्ट दि जोनाल कमिटि नो साब जोनाल कमिटि नो विलेज डेवलपमेंट कमिटि नो आं साइसा साइसु जुइ साके ए औ न कायसा नरेना बा मुखासु करिना बा आनि कबो नरक दांना आनि बयबो दं कायसा कुसु आनि कबो नांनाय नांयां Kia ani kopo nanya norok buni kopo khnaya kebuni kop khnaya norok chatingi tongo 5 বছর লন্ডন বসাইমান নাই जेफु लामा मालायै मोखां फिरoi थाङानो ও চেয়ারম্যান নো আনন্দগৈ যখন মোখাং হাইতে थाङानो আফরু সাইমান নাই ও থার্মোমিটার বাই নদী লুমহুমনাই মানহাই 100 ডিগ্রি দিয়ে লুমৈ তংখা 101 ডিগ্রি দিয়ে লুমৈ তংখা 102 ডিগ্রি দিয়ে লুমৈ তংখা সেই সাইমান নাই আনি সরকার বুসুক জাতি লুমজাক আফরু বাসাইমান নাই দে আবো কোভিড দেন তংখা কোভিড কে তো বাক্সা কে থাঙ্গৈ ফাইও বাক্সা গাই লাই থাং গেছঙ্গো ববজাত কোভিড লাংস যখন এফেক্ট লাইও কোভিড হাঙ্গৈ ফাইলেন তুবু লাংস যদি অ্যাটাক লাইয়া গাই থাং ফাইবো লাংস অ্যাটাক লাইবো থাঙ্গৈ ফাইও যদি ও লাংস অ্যাটাক লাইমানি আবো হামৈ ফাঙ্গা গাই বুঝি নাই 5 বছর লন ত্রিপুরা মথা নি নেতৃত্বের কোভিড দে মানজা না হামৈ দে ফাই আওয়ানি নরখানি आनी बखानी सिमी कोई नरनो कप सारो अमोनी साको से जों थानसा दंनाय बाक्सा दंनाय गेटा त्रिपुरानि बागै जों आन्दोलन खालामनाय ओएडीसी नि विलेज डेवलपमेंट कमिटी सब जोनाल डेवलपमेंट कमिटी जोनाल डेवलपमेंट कमिटी सामतांगनि साकावबो जों थानसा दंनाय दंया आवबो जों निर्भर खायो किसाले खालायनाय आबो सरकाराव दंमानि जों सरकाराव फाइनालि सागान जों ताम साबा जों उन्नयन खालायनाय जों थासा खालायनाय जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानियासाक जों सामुं तांलायनाय
आंदोलन खालायनाय आबोनि बागै फायनाय नरक जतर साइमानो दिल्ली थांनाय न उसुल रिजाखा तामगय उ कोविड नि बागै 100 जन नि बारा दिल्लीआव उथुमनानै रिया फायनाय नभेम्बर ओमफ्राय 100 जन नि बारा उथुमनानै रिनानै बागै बर सब फायनाय अ दारा सब फायनाय आबोनि बागै जों हुनका अ जरावो पार्लियामेन्टआव सेसन चलिबाय दंनाय ओंखाय तामंनाय पार्लियामेन्टनि बर'खौ सायमनाय त्रिपुरानि बर'ख अ फायै हाजारनि ऊपर बर'ख फायै बर'ख बांलादेश बाय बांलादेश आसामनि यागुरो भारत पार्टीशन मनि यागुरो आयांनानि बर'ख फायै आयांनानि बर'ख बाय मनक जागै बायथानि हाबो किसि सांगै संखा लगै तिनि कमरनि नाय दंखा बायथानि अस्तित्व कमरी आंगनि बागै बायथां कमरी आंगनि बागै बरतिनि आंदोलन खालायो अमसों दिल्ली ताई बेबा खायनो भारत हावसों ताबुगो अमनो पिरै दङ प्रचार खालाय दङ आबोनि बागै जों मा चाइतियै थांनाय थानसा बाक्सा दंमोनि बागैनो 1985 सालसिम एडीसी मानखा एडीसी संविधानाव जोंनि बागै करि आसाम राज्योनि बागैसो जों आन्दोलन खालामनायनि बागै एडीसी हा जों मानखा तामगै थानसा खालाय आन्दोलन खालामनायनि बागै जों बाहायनो जोंनि नेतारक जोंनि सिगाङाव हिन्नायरक गणमुक्ति परिषद खालामनायरक एसटी डिपार्टमेंट कांग्रेस की जिनि बसकां हिन्ने रगो गाहाम खालाय हिन्ने बागै जिनि दफा अ जागा फायसपायखा नरक केरां गथमा कायसा साइमोन ना कायतर खायरि जागै खरसा बरकनो ब बुसुब गुरि दंसिनै ताबले बनो इसारि नायसिनाय खोनाखानाव केरां गथमना बनो इसारि नायसिनाय नै रांसाक बुदुल लामाव खिगलै दंखाबो ख्रां ख्रां गोरै एक गोरि ना गोरिबिनि न किचि कुब्ला बनो किसा खायरे बैनासियाव नुनाय गायदर रांसाक बुदुल कतरमा लामाव खिगलै दंगानि ओमफ्राय गायदर बारो जाखानो हा अबो काना बखाय हिं जे नुग्लाय थांले खासिवै नेगेना बे लामावो खासिवै रांसाक बुदुल खासिवै ललाय खालायै बखरब नांनानै जा खासिवै तो निखानो बे लामावो ताबुगले बखरब नांसिनाय नांखांगे रांसाक बुदुल मामसिनाय बेनि थांगानखाय अ खासिया रांसाक बुदुल ललाय दंमानि जागाव सगया सगां गवानसुको काना बखाय हिंतो हिमुय नेखां वैसा ताबु हुंगे गुजा बखाय हिं ताबु हुंगे गुजा बखाय हिं हिमुय नेगेरना ने वैसा गुजा नोसा हायले हिमुय थांगां गैबा गुजा ने हिमुय थांगां के बखरब नाम लांलिया अ रांसाक मानिया सिनि दफा बाहायनो आं गानि अ कग्रसा हायनो साया 1954 सालाव त्रिपुरानो आसाम बाय थेपायरिसे नुनाय केन्द्र सरकार वानसुमारि सिनि बरनो ताम गाव निपेन चक्रवर्ती सं गणमुक्ति परिषद न यागो नावय आसाम संयुक्ति चाइना चलबे ना हेबा ओंलिया आसाम संयुक्ति तामगय आसाम संयुक्ति हाय एडीसी मानन बागै लायखामु एडीसी आगे जों मानन सरकार आसाम राज्यनि बर'नि बागै सिबिसि दंमोन जुवाननो सुनो जदि आसाम बाय थापावरि खांगाय 56 हंगाय जों एडीसी मान थांगौ सानि आवैना मान खामौ सिनियाबो थाङै साव सानानै सिमिना खामौ आन्दोलन नांला खामौ खायफानो सुंगाफोर थासिं सामाहाय रांसाक बुदुल खिगलै तन्माहाय काना बखाय हिंसाफोरखौ इनकिलाब जिंदाबाद ताइनो संयुक्ति चाइना चलबे ना सिंसिम गेदा केन्द्र सरकार बतंतो मेघालयाव गारो खासिया जयन्तिया आसामाव कार्बि
ডিমা হাসাও হিন্দাকে রক্ষায় 1952 মানো বড় বিভাগে সংবিধানে দङ बर आसामनि बर नै जोंखैमा आसामावसो थांनानै सैलिया गायबा दंसिदि ओंलिया दावखाय गुजा बाखाय हिम थासिंखे काना बाखाय हिमखा गुजा बाखाय हिम उसावका बाहायग्ला 1956 सालाव भारतनि স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল नांगौ जेफोरो गणमुक्ति परिषद रिवै सीपीआई आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सिस्ट या सीपीआईएम या सीपीआई आपको सरदार वल्लभभाई पटेल स्वराष्ट्र मंत्री साका त्रिपुरा वो फरकसार रिफिउजिनो फानो जागा रिनानि जागा गैखा हिसाका पार्लियामेंट साका बाबो on the floor of the house parliament आफ्रोगाय तामखा तेवसा आंदोलन खायोगा ओ गणमुक्ति परिषद केवल खाया चीनी बरो से खायो गणमुक्ति परिषद साब खायबा चीनी बरो खायो साब नेतृत्व खाय अबुंखान खुलिया उद्वास्तु पुनर्वासन चाय हिंसी जगह लांके स्वराष्ट्र मंत्री साका उद्वास्तु पुनर्वासन देवा चलबे ना हिनि बंके चीन रखाय उद्वास्तु पुनर्वासन चाय गुजा बाखाहि ताइबो दङ अजय घोष आफ्रो तो कम्युनिस्ट पार्टी कायसासे सीपीआई सीपीआईएम करिखौ सीपीआई सीपीआईएम 1964 सालावसो हेंगो आं आसायमानि 5 बोसोराव का 1964 साल बुझिखा 4-5 बोसोर का आं आसायमानि आफ्रो से सीपीआई सीपीआईएम नुय कागलायो बर ओ कागलायमानि सकांनो পশ্চিমবঙ্গনি অজয় ঘোষ নয় কমিউনিস্ট নেতা দশরথ দেবসাকা দশরথ বাবু আয়াংনি উদ্বাস্তরুন নারকেন বাগৈ নংরা আন্দোलन তাখাইদি নংআনি বড় সিনিয়াগো নং পাইগলা खोनाया अ खोनायानि फल जों बिनि मानै दङ गणमुक्ति परिषद सिमिया जे बरलोक जों जत चिनि अब त्रिपुरा हा चीनी हा जों ताई बुइलरिया अरनि जत मा थांबायने आफायनि सानाय रंना सानामुसुगो बर और संख्या गुरु तिनि भारत सरकार बरनि बारबाय एसे आसुक जरा सामतां दङ जों अवनो आफायख्लाय जुदि वानसुकांगाय चीनी हा रहि दङखाय जों संख्या लोगो दै बुंनाय बर गते बायनि नायनि बर फाइनो दङ सालथुबै फाइ दङ सालसा जों ताबो तंमानि आहायख्लाय जे ताबो बर फायै नक्सिराय मिटिं खायमानि बाक्सावर सराय रंनाय 25 বছর 26 বছর जों ताइ बर जेफोर 50 বছর 60 বছর नारो नक्सिराय ताबो आं कक सामानि हायख्लाय साइबांला गाफुरबाय ताबो जदि एडीसी एलाकानि फाताराव चीन बरफ तंगमनि पियै जों ग्रेटर टिप्रालेन सानय जों ताबो संविधाननि 3 नम्बर धारा अनुयायी नारकमानिया होगाय जे बर हाकसाराव दङ ताबो सावै दङ टिप्रालेन माइया ओंया आगे जेफोर जों एडीसी सान दङ आफोरबो आबो आफ्रो जों संविधान दंमानि मानैनो सानो एडीसी सानफानो ताबुको जों एडीसी नजे राज्य सोलमानि टिप्रालेन ग्रेटर टिप्रालेन सोलमानि ताबुको जों संविधान दंमानि मानैनो सानो 70 বছর মই তাম গেছি বর্ণ বাই থাংনি অধিকার সামন থাকা কেন এই তাই সাম্প্রদায়িক সিংরাও সাম্প্রদায়িক কক থাকা পাইছে 70 বছর চিনি বরফ বুখলায়ই কক ছায়া খায়ই অধিকার বঞ্চিত খায়ই অসুখ জড়াতে 70 বছর রমদরকা সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদী তারপরে बाहायगले जों बिछिन्नताबादी जों भारत हावनो दङ भारत हाबाय कांनानि सया भारत हा बिसिंनो दङ संविधान मानियो संविधान मानि जागल बाहायगले जों बिछिन्नताबादी हिन
जों कागज थांगोन नाय जों कागज थांगोन नाया जों भारत हानि संविधानाव 3 धारा दं माने 3 धारा बिसिंथि ख्लायै कमनर नायथायनिसे बाय थांनि हावो 184 जन राजानि बंशजों कमनर नेम दंखा जों कमनरनि बागै भारत हाबाय हाबिया 1949 15 अक्ट'बर हाबनानै भारत हाबाय कमनरनि बागै हाबिया बायथांनि अधिकार जोंना साननानै बागैसे जों 3 नम्बर धारा अनुযায়ী संविधानाव दंमानि मानिनो सानै दङ तारमाने जों बिच्छिन्नताबादी होनाय शांति सम्प्रीति बिरोधी हिंसावता ओ काइब्री कथाइसे साम्प्रदायिक बिच्छिन्नताबादी शांति सम्प्रीति बिरोधी ओ कथाइ काइब्री बाय थांनाय 70 बछर रमै जोंनि बुहुम बुथुमजात बायथांनि अधिकाराव फानो जों सायमाया नांखाबलेनो सारा त्रिपुरा आनि हा नोंथांनि सिलै बाथामतरे दं आमफ्राय जों जुद्ध खालामनायनि लामाथ' दं सशस्त्र अ लामाकरि गणतान्त्रिक बाबायनो गणतान्त्रिक लुकुजबा बर' बायखाय अमनि बिसिंथिनो जों बायथांनि हानो जों माननो नांनाय बायथांनि सासननो माननो नांनाय सारा भारतबर्ष ताबुक चिनि अवस्थानो खोनावै बुइजतनो खायरबै दङ बैखाय खायरबै दङ जोंखाय गाबनानै रोंया सालसा सालखायानो आन्दामाननि जारुवा आं आगेबो साका अर दुस्किबो साका तेवसे दाउ सावनाय जारुवा जों बाय थांना तिप्रासा हामाय जारुवा होननाय आन्दामानाव खायसे जात दङ अ जातनि बय जाति हिसाबै बर'नि बय बुसुक साइदमान जों बुसुक थां बाक्सा 50 बोसोर थांगौ बाक्सा 60 बोसोर थांगौ बाक्सा 80 बोसोर थांगौ बाक्सा 100 बोसोर फान थांगोना अ जातनि बयसे 65,000 बছর ও 65,000 বছর জাতनि बुहुमखा जारुवा ও জারুয়া কপাই কক সানাই খরচা বুড়িচুক 65 বছরনি বুড়িচুক 2017 থইকা ব থইবারি ব বুড়িচুক থইবারি আগলো জারুয়া কক বাই কক সানাই তেবো করিখা জারুয়া কক কমরই থাকা তিনি হাসাকারি जोङो दाफायना बुसु बर'नि जनसंख्या बुसु बर' बुसु बां बर' खरग बुसु बां बर' তিনি 2011 যে জনগণনা অনুযায়ী 266 জন মানুষ 65,000 গোসাম কায়সা জাতি কমরমান তিনি 266 জন তাবো গাই জরাজর পত্রিকা নাও ও 266 জন বাংলায় লগै তেসা বান্তি খাপু जों अ जरानो गोनांसिन दंलाय दाखौ सालथुबै अ पृथिबीनि हाजार जाति गोष्ठी दंमोन बिसिं कोनो ना कोनो जाति गोष्ठी कमरै दङ बर'नि खरां कमरै दङ क कमरै दङ जाति कमरै दङ जोंबो कमरै थाङै दङ हायफानो जों केबो हंकाय रांनि ग्लोबो खापुंजा केबो हंकाय पावारनि ग्लोबो खापुंजा केबो हंकाय मन्त्रि नामबाय खापुंजा आंनो नंगौ तिनि सानानो जों आं बाय थांले मन्त्रि उनगन खापुंजा नर जुदि सागाखाय खोनानो दिल्ली गभर्नमेन्ट फारो साथों खोनानो रोनाय नों जुदि याकार खांगाय खोनानो तिब्रालेन रोनाय ग्रेटर तिब्रालेन खोनानो नों जुदि मन्त्रि तो याकार खांगाय आं याकार रोनाय आमो सिमिया आं गोबांनो जागायाव बक्साका अमो सिमिया যদি গুলি কর সবাই চিত্তরঞ্জন দেবর মানে বুথাবানি যাগলো গে টিপ্রালেন রনা গাय फायदि बुथार फायदि न आं खाक्लाब जाबो रोनाय तबो टिप्रालेन मानथौ ग्रेटर टिप्रालेन मानथौ टिप्रासा मुथां जागो दंथौ अ हासागावो जों दाबो थानसा बाक्साङै दंनानै जरा केबाय चुगली साबजागै टिप्रमथा अमुक क्लेमिया तमुक क्लेमिया हनै अरै नांगोनि जराया 70 বছরও কইলা जों কোনো पलिटिकल पार्टी हियावै थानसा बाक्साङै जरा
Sini Maharaja Pradut Kishore Manikoni Lua Zimambai Bini Yapribai Ang Chaimanu Ang Baitanggo Bono Musubratui Pipraleni Koksaka Bin Nogatani Koksaka Telesur Tangai Koksaka 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা খাই ওয়াইসা ওয়াইসা আং বিন কথাই কক সামানি দেব আং সাইমানো বুকুরু বুকুরু আং কক সাকা বউসি আং তিনি সাও প্রশাসনিক যেফ্রু মিটিং গো আফ্রুমা আং সাবো আনো এক পয়সারি না নাংলা নরক ইঞ্জিনিয়ার আং পিডব্লিউডি যেহেতু নাই দেব অর এঙ্গো সাকজা তাই বনো ক্যামেরা সাকজা Ang PWD নাই dong, ang education নাই dong, job to engineer no ang sajak, samung kaham klay matang nai, kuno samung tangan ni bagai, tangjak mani bagai, ano rang khoksa phano konsono nangla, kintu samung hamya ngakai, ang hai hamya tayula. Orang khoksa engineer no nong ni ampurau transfer kerja tu. Suat nunggoy ani di prasa halai sing kabo engineer khoroksa suat nunggoy office thangya rujui ma tongnai joint he ta porjonto ani ro thangoi go sa nung to age no ano ching sinu nung tang ngai ano na hare buji ga ang go sa nai di engineer nung seraya nung kaya ka bola ka besaman ka nuna ang kabung iring dia koy ane ang pitang ihnoi nung ki asuk serai de school por ne serai nung gela ang sawi man thamung nuna ang kabung sarai nokhot yan quarter ni ang nung bagay nuna ang buzug ya ang 14 বছর ধরে তো ভাবলে ang সাইনিয়া nung 14 বছর 15 বছর ধরে তো খাবার তো খা nung samung tangya thangdi আর tangwe tangya ge aboni go ব্যবস্থা নাই Ani engineer, ani master, ani borok, ani officer, ani bebag jodi ADC elakawo sangdangoni hamyangke ang tai sabono khasine ang sokoro salamo tamnoi ang chakri khlai purubo ang waitham video purubo kebun thani ang kebono apaiklai tai bono khoksa masa pise kono saman kuru ang jole rago je saya no saya hinen na go ang sarago dam goy ang kebono ru khaiman kori ang jole phano ang saya sapano an bukhabo tumya sawan log pai bukhango abo pai bukhango nona ang kuri khai ang chadai ai kuri nai kubu kuri kha ani bukhani pai thanga abo কিন্তু আং চায়াখै নাইনিয়া আং ঠকে যাবো মিয়া আং ঠকে যাখা আং সাইমন আং ঠকে যাখা নয় আং কাইসা